नहाने जा रही हूँ और কাজ করার করে নিই, কেন কি উঠে গেলে আর কাজ হবে না, বুঝতে পারলে তো। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। দেখো এখন ঘুম থেকে উঠবো, চলো বিছানাটা তুলে নিই। জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম। সকালবেলা থেকে আলস্য করতে করতেই আমার দিন কেটে যায়। ভিডিও কখন বানাবো, কাজ কখন করব ঘরের, এটা ভাবতে ভাবতেই মাথা আমার খারাপ হয়েছে, বুঝলে। তো বন্ধুরা বলো তোমরা কেমন আছো, কি করছো, আর তোমরা কে কোথা থেকে আমার ভিডিও ওয়াচ করছো, এগুলো তোমরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কোথা থেকে ভাবি বলছো। হ্যালো বন্ধুরা, এখন বেবি ঘুমাচ্ছে, এখন যা কাজ করার করে নিই, কেন কি উঠে গেলে আর কাজ হবে না, বুঝতে পারলে তো। একদম কাজ হয় না উঠে গেলে। আর চলো বাপরে, তারপর অনেক কিছু জামা কাপড় পরে আছে, মানে গোছানোর জন্য, সেগুলো গোছানো হয়নি, ভাবছি ওগুলো গোছাতে হবে। এখন বেবি উঠে গেলেই আবার অসুবিধে, কখন কাজ করবো না করব। তো দেখো বন্ধুরা, আমি আজকে একটু বাংলায় ব্লগটা বানালাম। এখন বিছানা ঝেড়ে নিচ্ছি, কেন কি বিছানাটা এতটাই গান্দা হয়ে থাকে, কেন কি এতটাই ছোট খাট হয়ে গেছে, আমাদের চারজনের জায়গা হয় না। আর তার জন্য আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে এখন আপাতত শোয় না, এখন বাইরেই শোয়, কেন কি আমার যে ছোট বেবি আছে ওরই জায়গা প্রচুর লাগে। এটা ও মানে পুরো খাটটা ঘুরবে সারা রাত, তাই জন্য আর সেরকমভাবে চারজনের শোয়া হয় না। দেখো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে बेबी उठे गल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी रॉय। ब्यूटी रॉय चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा प्यार और वेलकम। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ और अभी गोल्ड का ये जो पूरा लुक देख रहे हो, टावल का लुक या गमछा का लुक, इसमें मैं गोल्ड मेंबरशिप लाइव आई थी अभी। और आने के बाद अभी मैं आगे मतलब नहाने जाऊंगी। ये ड्रेस पहन के नहाने जाऊंगी, पूरा फुल लुक देखो, देख ही रहे हो। तो ये जो नहाने का ब्लॉग है ये मैं डायमंड में छोड़ूंगी, तो डायमंड में अपलोड करूंगी। तो आप लोगों को डायमंड मेंबरशिप में ये लुक देखना है तो आप लोग फटाफट मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, क्योंकि मैं डायमंड मेंबरशिप जो भी लोगे उसको बैच मिलेगा, और डायमंड मेंबरशिप जो भी लोगे उसको ये नहाने का रिक्वेस्ट पाती हूँ ब्लॉग, नहाने का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लेना है। और जिसको भी गोल्ड मेंबरशिप लेना है तो और वो जो गोल्ड मेंबरशिप लेकर रखे हो, इसमें जो लाइव आई थी फुल लुक में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेरा लुक कैसा लग रहा है गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मेरा चैनल को अच्छा लगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस, टाटा। आज के लिए छोटा सा मिनी ब्लॉग था, ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ, क्योंकि मैं अभी नहाने जाऊँगी। तो फटाफट डायमंड मेंबरशिप ले लो। टाटा, लव यू, टाटा।